कालिया शांत प्रभु ए दुनिया टा बड़ विचित्र प्रभु ए दुनिया टा बड़ विचित्र किए केते बेले आसे किए केते बेले काहाकू अधा बाटरे हाथ छाड़ी चली जाए प्रभु किछि कहि हुए ना प्रभु किछि कहि हुए ना मनीषर भाग्य जे ताकू केतेबेले को मोड़े नहीं ठिया करी दे से कथा आपण ही जानती प्रभु हाँ हाँ प्रभु से कथा आपण ही जानती सुमित्रा दशाधिक पालू साक्षी रखी 7 जन्म पाई मो हाथ धरब बेली कथा हेले एमती अधा बाटरे हाथ छाड़ी चली गल केमिति सुमित्रा केमिति हाथ छाड़ी चली गल संतोष विकास एडिकी बकटे बकटे होइतिले से पिला दीटा को जे मु किपरि पाळिति से कथा सेई दयामय ठाकुर कालिया साथ ही कही पारिबे से कथा सेई दयामय ठाकुर कालिया साथ ही कही पारिबे बापा बापा कौन गरे बापा बापा आपण कांदुचनी आपण तो घरे घर किए किछि कहिछि कि बापा नाइ रे संतोष आखिरे कौन गोटे पड़गला तो से आखिर आपे आपे लुह चली आसले रे बापा आपण मते लुचाउछंती मु आपण को पुआ बापा पिला दिनरु आपण को हाथ गढ़ा होइछि आ आपण करे आखिर लुह को देखि मु ठीक बुझि पारछि बापा आपण मन दुख नाइ रे संतोष आपण मां को कथा भाबी मन दुख करूछंती ना हेले मां नाही सिना एबा आमे दुई भाई परा आपण के देहर छाई होई अछु थिलु आ रहु बापा अरे संतोष बापा सुमित्रा चली गला दिन ठारू बापा तुम दुई भाई को मुह चाहि तो मु बचिछि तमे दुई भाई पर मोर नयन तारा ओ बापा बापा आमे हूँ आपणकर नयन तारा आपणकर से नीति आदर्श मर्यादा और शिक्षा पाई आमे दुई भाई आज एड़े एड़े बड़ हो आपणकर परिश्रम और शिक्षार फल आज सार्थक होइछि मु आईपीएस पाइछि बापा मु आईपीएस पाइछि तू सत कहू विकास हाँ बापा अरे सतोष बापा देखु अरे शुणुचु विकास कहूँ हाँ बापा विकास पर आमर आईपीएस पाइछि आज तो माँ थिले बहुत खुशी होता रे विकास अरे सतोष बापा अरे विकास मोर आउ किछि डर नाही रे देखु तो सुमित्रा तम पुआ आज आईपीएस पाइछि तमे छाड़ी जाइतबा सब काम आज मु पूर्ण कर देइछि एबे मु शांति रे सेई जगन्नाथकर नाम को नहीं सेई कालियार बड़दान रे सेई कालियार चका आखि को चाही हसी हसी कहबी मु श्रीक्षेत्र देखिबी बाहुड़ा जात मु श्रीक्षेत्र देखिबी बाहुड़ा जात
एथर रथଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ କିଛି ବି ବିଘ୍ନ ନ ହୁଏ ହଁ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାର୍ ଆରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୁଁ ତ ଖାଲି କରିଯାଉଛି କାଠିଆ बारंबार एमती भूल जमारे भी क्षमा योग्य नहीं तुम यूनिफॉर्म ठीक करो आग को जेपरी ए विषय तुम्हारा ध्यान रहे ध्यान रखुची हेले को हबो यार दिन ड्यूटी की यार राति ड्यूटी मो तो खाली पड़ी जाओ काटिया Yes. Oh, I see. तमे ताले होतो आईपीएस विकास ना सर ठीक अछि आज तुम्हारा प्रथम जॉइनिंग आ तुम्हारा प्रथम जॉइनिंग रे मु तुमा गुटे बहुत बड़ा काम दउ आ मु आशा करू छी तुमे से काम बहुत भलो भाबरे तुलै पारि ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ एथर रथयात्रा श्रद्धालु भक्त मानकर सुरक्षार दायित्व मु तुमको देउछि आ मु आशा करूछि ए काम आपण बहुत भलो भाबरे तुलै पारि ଠିକ ଅଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍ ଏଥର ମୁଁ ठीक अछि अरे दामोदर यस ସାର୍ आई काठिया मु तुम दुजन को दायित्व देली तुमे दुई जण आईपीएस विकास महापात्र संगे ताको पाखे पाखे थिबो यस ସାର୍ ठीक अछि मो बे आसुछि यस ସାର୍ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ आज्ञा आपण मानकु रिमोटन रहिला आपण माने के सुनावदर आसिला ना खाली तो टियारे गौसाईर कंगळीर काघर झियो तमे कहि सबकी गौसाईर कंगळीर काघर झियो तमे कहि सबकी मफर देखि देवी डकी राखी गलकी मो साथीरे फिल्म देखि नाचि जीवकी का तमते हो नहीं की तम पछाड़ देखले सेंटा इसका गागा प्यारा अन्ना मेरे तम बाहर देखले सेंटा तम भीतर देखले सेंटा अप्पा गारा प्यारा अन्ना मेरे नाम लगा बुटा बोलका तो साथे खुशी न करे ए मकरा रानी सज फूल गुलिया तुम पाई भूलछि मो सारा दुनिया नाई चुगुंथी जबा बनाई तोर भीतर खपा ऊपर चको चकिया हेलो जबा बनाई तोर भीतर खपा ऊपर चको चकिया
তুমি হি স্বর্গ মোরা, তুমি দেবতা মোরা, তুমি হি সখা, তুমি হি সিন্দুর। তোমারি পাই যাও কবিতি এই জীবন মোরা। তুমি হি স্বর্গ মোরা।
ମୋର ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆ ଅଛି ଅଙ୍କା ପତ୍ର ଆସାମ ଯାହା ଜୀବନର ଅନ୍ତ ଘଟେ ଏ ଭୈରବଟାକୁ ଡାକ ଦିଏ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୂତ ପିଶାଚର କିଳିକିଳା ରାପ Kitia Honda Ave kare Malo ma Maitre Mate भी मास्टर दिया शेषला चंदन दास चैप्टर क्लोज हो गला तो सरी जाइए ये होती सेगावर पावना मैत्रे हेलो किए से कौन मैत्रे 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 और मुर्गा का खुदे दिलो कि मैत्रे आई मैत्रे हेलो मैत्रे नियंतु हेलो ओ संजय दास कहते कि एते दिन पर आम पाखरे कि काम आपण काम
କିଲୋ ବା ସବୁ ତ ଏକା ଏକା ଖାଇଦଉଛ ମଇତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମୁଁ ଏକା ଏକା କେତେବେଳେ ଖାଏନି ଆରେ ଏ କାଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଆସିଛି ଆଉ ଆମ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ এইটা ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯଦି ସେଇ କାମରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଯିବା ଆମ ସବୁ ଟୋକା ଫୁଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ନିକଟ ଏ କାଳେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କାମଟା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍କର ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏଥର ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଛଡ଼ା ମରିବ ତ ମରିବ ତମ ସଂସାର ନିପାତ କରିବ କାମ ହେଇଯିବ ମୈତ୍ରୀ ନା ସେମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି ଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ପୋଲିସ କି କହିଦେବି ଆରେ ନିପଟା ପୋଲିସ আরে তুই কি বলিস ମୋ ନାଁ କାଳ ଭୈରବ କୋଉ ପୋଲିସ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ଆଉ ଏ କାଳି ଶଙ୍କା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବ ଆଉ ଏ ଶଳାଟାର ଚାପ୍ଟରଟା ଟିକେ କ୍ଲୋଜ କରି ନବ ମୈତ୍ରୀ ଆସ ସହିତ ତତେ ବି ମାଟିରେ ପୋତି ମିଶାଇ
나지가 마음속 나와지어 원시 भारी जोरे ଶୋଷ ହଉଛି ରେ ପାଣି ମଗେଇ ଦବୁ ବାପା ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି ବାପା।
ଆଜି ଏଇ ତ ଖେଳ ଖତମ ହବ ଖତମ। চেষ্টা করছো এসবু কোন পাইবে ধর্মକୁ ଡରରେ ଧର୍ମକୁ ଡର ଏ ବୁଢ଼ା ସେ ବେକାର ଉପଦେଶ ଦେବା ବନ୍ଦ କର ତୋର ଆଉ ତୋ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ ରେ ଯଦି ପାଟି ନ କରି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା ନହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟର ସହିତ ତୋ ଅଙ୍କଟା ବି ମିଶେଇ ଫେଡ଼ିଦେବି ଭୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସେ ତ ଅମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ମୁଁ ଥିବା ଯାକେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏପରି କାମ ହେବାକୁ ମୁଁ କଦାପି ଫେରି ଯାଇ ମୁଁ କଦାପି ଦେବି ନାହିଁ ସେ ବେକାର ଉପଦେଶ ଦେବା ବନ୍ଦ କର ଆଗ ରିପୋର୍ଟର ଅଙ୍କଟାକୁ ମିଶାଇକି ଫେରି ଦିଏ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା କଥା ବୁଝିବି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଠାକୁରେ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ବାପା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନା ରେ ଆଇ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ନାଇଁ ବାପା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଏବେ ଖୁସି ଅଛି ରେ ବାପା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଖି ଆଗରେ ବାପା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ପରିବାର ବାପା ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣକୁ ମିଳେ ମୁଁ ଏବେ ବାପା ରାତିରେ ମରିଯିବି ରେ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଗାଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ବାପା ବଢ଼ିଆ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବାପା ତମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରେ ବାପା ହେଲେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ରେ ବାପା ମତେ ଡାକୁଛି ରେ ବାପା ଡାକୁଛି ରେ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ଚକାକି ମତେ ଡାକୁଛି ରେ ବାପା ପାଖକୁ ଡାକୁଛି ରେ ସନ୍ତୋଷ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ବାପା ଗାଡ଼ିଆରେ ତତେ ଲାଗି
ଆସିଲେ ରେ ବଞ୍ଚି ରେ ମତେ ସେ ଚକା ଆଖି ଡାକୁଛି ରେ ସନ୍ତୋଷ ବାପା ମୋ ବେଳ ସରି ଆସିଲେ ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ନାଇଁ ବାପା ହେଲେ ବିକାଶ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ରେ ସେଇ କାଳିଆ ସାଗ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ ମତେ ସେ ଚକା ଡାକୁଛି ରେ ସନ୍ତୋଷ ମତେ ହାତ ଡାକୁଛି ରେ ବାପା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ବାପା ଜୟ ଜଗ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ଇଏ କି ବିଚାର ଆରେ ଯୋଉ ଲୋକ ତତେ ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଇଥିଲା ଆରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସେ ତୋରି ନାଁକୁ ଭଜୁଥିଲା ଆରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ତୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ ରେ ଆରେ ତୁ ସେମିତି ବସି ରହିଲୁ କେମିତି ରେ ଜଗା ତତେ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗିଲାନି ସେମାନେ ମୋ ବାପାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆରେ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ପରା ଜଗତର ତୋ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ତୁ ଦୂର କରୁ ହେଲେ ନାଇଁ ରେ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଠକ तो भक्त मानक तू ठकी दऊ रे तू गोटे बड़ ठाकुर नुह रे तू गोटे ठक ठाकुर हाँ तू गोटे ठक ठाकुर अरे दरकार नहीं तोर दया आज मु बुझीगली जो भक्त माने तते सब किछि मानि नियंती तू सेई मानक ही मोह बुलेई दऊ अरे जदि एइटा तोर विचार ताले सुन जगा 10 दिगपाल जदि सत्य तो मंदिर जदि सत्य ए सारा संसार जदि सत्य सुन जगा तो मंदिर को केही आसीबेनी तो पूजा पाठ आउ केही करिबेनी अरे तोर रथ यात्रा हबनी रे आउ सुन जगा तोर श्रीक्षेत्रे अपने पाउडा जाता पुण्य जीवन हस साथी लुहछि विधिर विधान पापे पुण्य जीवन हस साथी लुहछि विधिर विधान पापे पुण्य जीवन हस साथी लुहछि विधिर विधान अदिनिया मेघ जीगला जाग अदिनिया मेघ
নলা জাগ নিজে লোহ নিজে পথে জিয়ে দুঃখ সরিবনে মরিবা যায় দুঃখ সরিবনে মরিবা যায় দুঃখ সরিবনে মরিবা যায় দুঃখ সরিবনে মরিবা যায় मते किसी पहचान रे बेटा अरे पानी आनिबा पाई मु जाईतिली आसी देखे तो बापा कर अवस्था बापा को हत्या करके मु निश्चय धरबी ताको आईन द्वारा निश्चय दंड देबी ओ ताको निश्चय दंड देबी अरे नाही दरकार नहीं तो आईन साहब मो बापा को मुंह नहीं देबी हां मुंह नहीं देबी मुंह नहीं देबी बापा बापा संसार
বিধাতার প্রেরণা বুঝি দুঃখ সরে বনে মনে বাজারে 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 চলা সিয়ে হাতে কৌশলে মো অভাব করেছি তাহলে বস সেই রিপোর্টটাকে আমি খলাস କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଖଲାସ। আরে তুমি সে রিপোর্টটাকে ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ କେମିତି? ବସ୍ ସେଇ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ମଝିରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଖସି ଚାଲିଗଲା। আরে কালী শঙ্কর তুমি দুইটা সব ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୋ କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନାଇଁ ବସ୍ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି। আরে কালী শঙ্কর তুমি সরা ছাড়ি দেই না তো ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। আরে কালী শঙ্কর ହଉ ହେଲା ତମର ଦିଟା ଯାକର ଏଥର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତଳେ ଭୈରବ ତମ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ କରିବା। আরে কালী শঙ্কর
एथर तमे दिन ताकू जदि न मारी न आसिया बहुत भयंकर राम जय मां काली शस्त्र साधन निशा मनीष हणी बाबू पेशा अरे काली आमर सियाड़े बहुत काम अच्छे आम आसवा रथयात्रा हब ना खाली तो ठियारे अरे तोरा कौन पीछे है ना मन नहीं एथर रथयात्रा हेले खाली तो ठियारे अरे आसंदा बड़ बाबू हमके कहथिले एथर रथयात्रा रे बड़ा सुरक्षा विकास सारा साक्षी रहयो नहीं कथा का तोरा मन नहीं अरे से तो नुआ आईपीएस आईसती ताकू देखले मोर तो खाली गली खाली गली पड़ुची हां सुन तोर यदि गली पड़ुची तू क्या काम कर तोर से प्यास रो टिकटा को एपारे पठेटा मारी दउनु हौ एबे मु मारी दउची एबे फिट हौ एकटा फिट हे गेला तो हां आउ बाकी अछि ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ସାର୍ अरे काठिया अरे बड़ा का कहले बाबू के बिचारे एबे रथयात्रा जानि एबे किछि काम करियो बरि से पाटे हबो ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପାକୁ ବିଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ କେହି କିଛି ବି କହିଲେନି ଭାବିଥିଲି ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଲେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିବ ହେଲେ ସେଇଟା ଭାବିବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ओहो आपन कथा आपन पाखरे राखिले या कहला कथा एथरा बड़ा जाई कहि ଏବେ କାହାର କିଛି କରିପାରୁନି ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ହଁ ମୁଁ କରିବି हमर सारे बहुत काम अछि प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तोर ये की लीला पिला बेले मो मां को मोटू दूरे नेलु आबे हम बापा को मोटू दूरे नेलु ओ बापा को हत्याकार को मु जाय दंड देई पारिनी आ तांकरी पाई आज मु एठी पहुंचची बेले तांको हत्याकारी को खोजी बाहर करि पारिनी तोरी हाथ सब किछ रे कालिया तू मत आशीर्वाद कर रे कालिया जेमिति मो बापा को हत्याकारी को मु खोजी निश्चय बाहर करी आउ निश्चय दंड देवी तू मत आशीर्वाद कर कालिया जेमिति मो बापा को हत्याकारी को मु निश्चय दंड देवी अरे कोई आईन कथा कहता भाई अरे जो आईन हाथ में धर्म नीति धरिची सब हेले ता आखि रे कला कपड़ा बंधा अरे तू सही आईन कथा कहछु अरे से तो अंध भाई अरे अंध कहा को की साहाय्य करे अरे भाई
ଆଉ ସେ ଆଇନ ଭିତରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। ହେଲେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ। ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ତୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଏନି। ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବା ଆଗ୍ରହୀ। ସେ କାଳିଆ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ନହେଲେ ଆମ ଘରେ ତା ପୂଜାପାଠ କେବେ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ ବି ହବନି। ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୋରି ହାତରେ ସବୁ କିଛିରେ କାଳିଆ। ଏବେ ତୁ ହିଁ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖା। ଯେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏମାନେ ତ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଜାଣେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ? ବହୁତ ଦିନ ଆମକୁ ଭୁଲେଇଲୁଣି, ହେଲେ ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ସେ ତମର ଆମକୁ ଦେଇଦେ। ଆଉ ଚୁପଚାପ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯା। ବୁଝାବିନି, ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଅମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ମୋର ଏଇ କ୍ୟାମେରା କରିବ। ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବୁ? ଆଗ ଏଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଗଲେ ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ନା ମୁଁ ଦେବିନି। अब এটা ভলরে ভলরে তো বলিবে কিতে মিশানো ফেরানো গুণানো হলো তোরা শুন দেবী বলিব দিবে হা 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 बाबू एमाने आपनको कोन पाई मारिको जाउछु एमानक सहित आपनकर शत्रुता कोन ଏମାନଙ୍କ କଳାକାରମାନେ ମାର ସବୁ ରେକର୍ଡ ମୋର ଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। बाबू ताले त आपनको जीवनको विपद